Pozdrav svima! Danas ćemo praviti moj omiljeni kokos muffin kolač koji sam sam izmislio, a veoma je ukusan. Ako izuzmemo pečenje, gotov je za nekih 15 do 20 minuta. Recept u tačnim merama u tekstualnoj formi nalazi se na linku u opisu videa. Pa da krenemo. Razbite 2 jaja i dodajte 4-5 kašike šećera. U taj šećer dodajte i 1 kašičicu vanil šećera, odnosno 1 kesicu vanil šećera. Sve to dobro umutite mikserom i ne mora da bude nešto posebno penasto. Nakon mućenja dodajte prašak za pecivo i kašiku kakaoa. Zatim dodajte 250 grama jogurta, sedamdeset mililitara ulja, i 250 grama brašna. Ja sam malo preterao kod ovog brašna pa sam stavio 260 grama, ali ništa mu ne fali. Uglavnom trebate staviti 250 grama. Sve to naravno dobro umutite mikserom i kada ste završili, ovako izgleda fil za biskvit. Fil sada podelite na 3 dela i u tepsi u kojoj ćete peći, pecite 1 po 1 deo. Fil onako tanko stavite u tepsiju da ne bude debela korica kada se ispeče, jer svakako će korica malo da naraste tokom pečenja. Kao što vidite, ja vrlo tanko nanosim fil, jer će u svakom slučaju u toku pečenja korica sama da još malo naraste. Pecite u zagrejanoj rerni na 220 stepeni, tačno 20 minuta, ni minut više. Kada ste biskvit, odnosno koricu ispekli, izručite je na vlažnu čistu krpu i umotajte je dok se ne ohladi. Tako ispecite i preostale 2 kore od fila koji ste podelili. Umeđu vremenu dok se sve to bude peklo, napravite fil za filovanje. U posudi dodajte 540 grama kisele pavlake, to vam je one 3 klasične čaše kisele pavlake. Zatim u kiselu pavlaku ubacite 200 grama šećera u prahu i sve to ručno varjačom izmešajte. Kada ste izmešali, dodajte 250 grama kokosa i takođe izmešajte varjačom. Kada ste to uradili, u drugoj posudi, ja obično koristim ove kofice od pavlake jer mi je tako lakše, a vi svakako možete u bilo kojoj drugoj posudi, dodajte 200 grama šlaga i 100 ml kisele vode. To sve umutite mikserom na najvećoj brzini. Sada taj šlag pomešajte sa filom od kokosa
i sve zajedno ponovo umutite mikserom. I kada ste završili, fil izgleda ovako. Dok ste fil napravili, korice su umeđu vremenu se ispekle. Dakle, sve 3 korice su prilično tanke i mekane, kao što vidite, i vrlo su ukusne, jer se na sličan način prave i mafini, pa je ovo praktično korica od testa za mafine. Vrlo ukusno. Vreme je za filovanje, ali prvo kašikom ili čačkalicom izbockajte biskvit i prelite mlekom da dobro upije. A onda preko stavite pola fila. Fil rasporedite po celom biskvitu, a kao što možete možda primetiti, ja krajeve biskvita baš i ne nafilujem dobro, jer to radim kasnije, vidjet ćete. Sada stavimo drugi biskvit, odnosno koricu, i onda ove krajeve koje nisam dobro nafilovao samo popunim sa malo fila tako da bude onako sve ravno. Ponovimo proceduru, dakle izbockamo biskvit, prelijemo mlekom, a onda ponovo nafilujemo ostatkom fila. Treći biskvit isto tako izbockate i nalijete mlekom, a preko njega možete umutiti dodatni šlag i onda staviti šlag preko. Ja uglavnom stavljam otopljenu čokoladu na pari, tako da otopite 100 grama čokolade zajedno sa 10 do 20 grama maslaca. Kada se to otopi, dodajemo još 3-4 kašike mleka i promešajmo dobro da se sve sjedini. I otopljena čokolada na pari ovako bi trebalo da izgleda. Sada tu otopljenu čokoladu na pari samo razmažemo preko trećeg biskvita i ako vam ostane još malo možete eventualno sa strane oko celog kolača da razmažete tu čokoladu, mada ja obično stavim samo odozgo preko biskvita i to je to. Ostavite sve da se malo ohladi i možete jesti prijatno. Ja obično kolač isečem na kocki, poređam u tanjir i to sve lepo držim u frižideru. Međutim, ovog puta sam to uradio u nadi da sačekam malo da se kolač ohladi, pa da onda lepo sve to snimim kako izgleda, ali moji ukućani su me preduhitrili pa su pojeli ceo kolač pre nego što sam ja snimio kako on na kraju izgleda. Tako da ove snimke koje sada gledate, to je ono što je ostalo od kolača, tako bi trebalo da izgleda. Evo tu je i snimak ranije kada sam pravio taj kolač kako zapravo izgleda. Prilično je lep i vrlo je ukusan čim su ga potamanili skoro celog. Probajte ovaj recept pa mi javite u komentarima kako vam se dopao. Ja sam Nenad i do sledećeg videa srdačan pozdrav!